ka alabato cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka kira kanu cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don ka farida seli cogo f'anw ye. An bɛ ka ɲumanyaw kɛ, ɲumanya wale ka di Ala ye. Ɲumanya telen n'a kan don. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillahi ala an-ni'amil kathiri. Wa ashkuruhu ala zawali an-niqam. Wa usalli wa usallim ala an-nabiyyil Mustafa Muhammad ibn Abdillah وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وبعد أمي ألا تنوكا ألا ولي ماندو مسامي مالا ناقا نما كاچا لكا نما تسيكا جاتي كسي أداما كروتا أني جنميا فا أمبا نيني ألا في ألا كوكينين أو بيلا جلنكا kisi ani nema ambo nyini ala fe ako kyan kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayka na rasul dunyo ana rasaba sanumo ani maoma ni senda ala kira senda nola fokata se alkiyama jodum ko fe ala ka jon ala kira nemani kisi ba kan don dola aya kanto Aisha ma ko Aisha ko me ala deli ala ka ya fay ka junumuma abdogole ni abangele iba mindo anita mindo be ala deli ya rabbi ala ka ya fay ma abela jelena tumana mina ala kira yo fo amba Aisha nyena o jiara e kosobe nusondiara kan nusondia ala kira kama sallallahu alaihi wasallam ako ngani kuma nusondia yi minede ako aw ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako Aisha ni yenni ala kira ka duwa de selo seli konna nanga maton bela jelenya o kama ala kira ka selo seli atumba foko ala ka yafa ka manton kelen kelen nan bela jelema nyumana juguma fenfembe na be bo fe ko ala ka yafa ma konnana o kama ante do kuma kono few fo anga seli nyuma nyini ala fe ala ko kaka o temenon ko fe anga bi walanda uye mindi ama uye ala ka nemai wakatu na yele malike abe nema udama nema munumbala ni akado ka foko adama dema on nafasoro nema nunu Allah subhanahu wa ta'ala ayadi amma nema nabadi amma wala sa anga sekale Allah subhanahu wa ta'ala wali yumando wa ala mana nema mindama o wali nyumandoni dori abadi maka nyini fe ikado femina ikado okonana ni ala yekenya dima duguma kolen sanfe dikum mimbe kenya ina ode ikase kale Allah subhanahu wa ta'ala bato chogo nyumana ni maseka o kenya intonobo okonana imana ke fenfena ikado nga foko fubi bolo ode kama anga wala nabe minga akadogombi kafo mami yere nafani ay node réseaux sociaux munu be ambolo ya nafa munu bala ani toro munu bala sigido konnana ani an kanga ayere makun ko sala chogoya mina ani kan ayere makul labe ana che chogoya mina anga walanda bena bolu ure kan sigatala
mun bɛ anw fɛ yan bi ni o de ye internet tilen ye wallahi fo ni maa min ye ala ka nɛɛma dɔ nagari bɛɛ lajɛlen b'a sabati k'a fɔ o ye ala ka nɛɛma belebeleba dɔ de ka sababuya kɛ fɛn o fɛn ni anw tun tɛ se k'o sɔrɔ fo n'a kɛra ni gɛlɛya de ye a kɛra sababu ye k'o camanba de nɔgɔya an bolo a kɛra sababu ye ka sinjiw dɔw tugu ni maa min ye a baara o sira fɛ i ni balima min mana fama ɲɔgɔn kan i ni o na ɲɔgɔn kunnafoni ɲini sinji tugu min ni ala y'a ɲini an fɛ o bɛ kɛ ni a sira ye a nana ni nɛɛma la belebeleba ye min ka bon n'a bɛɛ ye anw b'an ka diinɛ kanda sira bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka an to an ka so kɔnɔna na i mago bɛ wajuli nasugu fɛn fɛn na i dan ye k'a tɛmu de sɛbɛn i bɛ kan min mɛn a b'a ta k'a d'i ma k'i to i si dilan sanfɛ fɔlɔ la siga t'a la ni adamaden tun mago sera dɔɔnin ma sɛgɛn ni taama jan u tun b'o de kɛ walasa u ka se ka dɔɔnin sɔrɔ nka bi ala ni ninnu sira fɛ a nɔgɔyara an fɛ ni ala ma yɔrɔ min latagali nɔgɔya i ye ko i taara wajuli kɛnɛ kan tuma dɔw la i sigilen i ka so kɔnɔ a bɛ komi i sigilen b'a kɛnɛ yɛrɛ de kan k'a da ka fɛn min bɛ ka fɔ i ɲɛ b'a la mɔgɔ min yɛrɛ bɛ k'a fɔ i ɲɛ bɛ o tigilamɔgɔ la u b'a yira k'a fɔ ko a nana ni nɛɛma min b'a la n'a tun tɛ anw fɛ yan ni kibariya nana kibariya min ye jamana kibariya ye yɔrɔnin kelen k'a ta k'a lase bɛɛ lajɛlen ma sigidaw n'u ka fɔɲɔgɔnyali bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka sɔrɔ a nana ni o ye wa nɛɛmabaw bɛ yen a ye minnu sababuya ka na anw ma bi a nɛɛmaw dɔ ye mun ye maa minnu b'a la ni anw ka kan hakili to a la tuma dɔw la dɔw ye yatimedenw ye a dɔw ye dɛsɛbagatɔw ye réseaux sociaux nana ka olu dɛmɛli ni maa min b'a la n'ale b'a fɛ ka maa dɛmɛ a tɛ maa min yɔrɔ dɔn a t'a ka lahaliya dɔn ka lahaliya n'a yɔrɔ ta k'a yira a tigilamɔgɔ ma yɔrɔnin kelen a nana ni o nɔgɔya ye i ni denkɛ famana ɲɔgɔn ma a bɛ jamana kɔ kan de crédit sɔngɔ t'i bolo ka a wele ni ala mana forfait fitinin min nɔgɔya i ye i ni denkɛ ka kuma fɔ aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na a nana ni o sira nɔgɔmanba dɔ ye o b'a yira k'a fɔ ko siga t'a la hali n'a danna an ka diɲɛ ɲɛnamaya min filɛ nin ye a y'o nɔgɔya an bolo an ka se ka ɲɔgɔn kibariya mɛn fɔlɔ la tuma dɔ la ni mago bɛ dɔ la n'i ye lɛtiri sɛbɛn a bɛ se ka semaine kelen kɛ a tɛ se a ma nka kibariya ka kɛ yɔrɔnin kelen a ka mɛn a nana ni o sira ye k'olu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an bolo an yɛrɛ ka société ɲɛnamaya kɔnɔna na ka taa fara hali an ka diinɛ sira kan ka kuranɛ ɲini k'a kalan ka ɲa n'i taara maa fɛ o kɔfɛ k'i sigi k'a lamɛn i n'a fɔ o k'i lakalan a nana ni o sira ninnu bɛɛ lajɛlen nɔgɔyali ye tiɲɛ na ni maa min ko ko anw nafa t'a la a tigilamɔgɔ ye nkalon tigɛ silamɛw nafa b'a la hali n'a sɔrɔ la a dilanbagaw ma nati silamɛw kama tiɲɛ na silamɛw fana ye fɛɛrɛ sɔrɔ u bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ a la cogoya min na diinɛ kunda ani an ka adamadenya yɛrɛ tagabolo fɛ o sababuya de la k'o sira in fana to yen sira wɛrɛ bɛ yen a nana k'o fana ɲɛsin an ma dɛ n'o de ye a tiɲɛni sira ye tuma dɔ la n'an tun ye ko in minɛ a ɲɛ ma a dilanni sira de tun kan ka bonya anw fɛ yan ka tɛmɛ a dilanni kan a tiɲɛni kan nka wallahi ala ni nin internet ko tile in na bi maa yɛrɛ bɛɛ lajɛlen hali maa min ye hɔrɔn kulobilen de ni min kɔni da ka di la i k'i makun ni min makun i ma sigi ni lebu min ye i bɛ taa k'a sɔrɔ i yɛrɛ makun kan wallahi a tiɲɛni n'o bonyana junumuba minnu b'a la ni anw tun tɛ se k'o sɔrɔ f'a ka sɔrɔ kɛnɛya yɛrɛ de ka kɛ i la f'a ka sɔrɔ moyen yɛrɛ de ka k'i la a junumu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen sɔrɔli kɛra an bolo yɔrɔnin kelen i b'a kɛ dɔrɔn i b'i ɲu junumu la belebeleba la a dɔ ye mun ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam
ako aya wiroma janya ka bo korofoli ma ako ika do nga fo ko korofoli fleni yede abe mu'mini nyuma nga baraji tiede ina fo tasma be logo jalan jeni chogo yamina yala nimma min tunte tan soro katama bi kata korofoli ke yorola bi jonga telefoni bi ka kisile no ka bo mawdo korofoli ma akadone idan yodro ka forfait binanata hal ni koy be jamana de bla nyogona hal ni koy be du kunga ngo kibariya bere fo ibse kake tuma dola na wolo ifeni na mimayai alakira ko sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljannata namam akoy samaranin tigite do arjine konana yala internet nanani o sababu sira joli joli de bi kamaw kun kari nyogona mamunu yere bala ute nyogondo kamaw kun kari nyogona mamunu yere bala sinji kele kamaw kun kari nyogona mamunu tumbala o kanyana me tunte se kanya nyogoko internet nana ko sira noya mimba to abe maw kun kari nyogona anana ni sira jumene tuguni mimba la na fitna ka bonga tema bele jelenga anana ka ambele jelen la fitna ka aun jafarinya ka anyesi fema femi mala ni aun nyinanembe akololoko subhanallah nyuman kela folo nimma nyuma tunye ala jo nyuma tunye nyuma yake utumbu seko damayira bela jelene ke uye minke nyuma yala makana bo akalama athabatira ala jo nyuma ndo tumbe uye santa unke nafla selula sogonnana uni muso mimbeshi sokelen konnana glangele sanfe otado kabe nafla seli fodongele muso nana kayele mbondoro anyebe achela abe nafla seli la kasitodo fokana bomo simbe nyige okeli minkela ko ala ako iye moy ba muso yewa okasura isa chamanke nabi on che sirlendo chogoya bela jelena ambe minke ala kola ambe minke ala nyilina maw mama ngabo kalama adomba ka bo kalama munu yere manga bo kalama be ka bo kalama tuma dola na kera na falasira ya alhamdulillah tuma dola na boro mina kona na kado yere ira kona na sira telima mimbe na be se ka adama del la jarabini yere ira ye ko ni yere so se nurundi ni yere ira dundo na barala doni kelo ko ni adama de mana baro barake ko ki yere nyiringa bara ko flala liman ibare nke jonye ala ma iyake fenjumene ka ni yake femure minte ala ye ala ko kale ya fale me kabo wani yake chuga wure ka minte ala kira ka tabule sallallahu alaihi wasallam o bole ala taka o kama kabaro kerenkerenya kake ala kama o sira waralendo nga sira kile mimbe adama den tabo ala kama teliyala o ni no internet ya rabbi ala kan kisi kabam hiju min fleni ni ambora kake na hiju ala kiraya samachiya foka sallallahu alaihi wasallam fako mami nga hiji minena mami mbala nika hiji minena ko hiji minele ko sarafo itala fona kera arjine aka laje bi anga hiji kero jume nebe bi ko o hiji kwa kisile no kabo yere irama della ka bi atharu doka annasru la doni kelo ka kuma bala ka foka ala karate nga sahaba bado de yafo konni jilaban sera ko ma million beta ma bayirga ubeta hiji ke ko nga iba be hiji tola e ko je mu'mini kelen surala ko kada ga ko ma bena ke kalte sabai ko ma miye awartigi e ko taga kun foitale la kale beta konzeta de lai na mana ba fo ko meta yere lafiya maga akom mimbara ni doni be abolo doni ba bolo ko meta maganya commerce ge yorode
nabi baga jamana konna na commerce ma haramiya de ngale kala nyini de niye femi be marché maga abota katanaye nabi na uka jamana la femi be marché abota kanani oye tagakum mimbe alela ode niye koy ore kama do de la ka baro foko do no la kale ni doye nyongo soro hijila kan nana alema kako a ko doni worona na de ka marché a marché masuma yane ko tena ale de meka kiriya nyini kadama ale mi yere tara ale shugula le meni ay ngam mi yere fana tara ala kama ba fi ko fana shugula kasi ama ka ko munu ya fantaw fana ye o kore munu ya chamance to lu yo lu ba ke jabo kuyi ngam munu ya fantaw yo kulu be ujila ja chugo ya bele jele na o kase kata ke wari ni yoro bo mamunu ya kalangelawi ka kalankela bele jele meta ke yere yoro na min tara na gira so mena noye alkabe abe qur'ane kalankan do blaika do kale fleniye alkaba konna Allah ko akalankelo baketi ori kama kuma dola nisrana alakira ka kuma kan do sallallahu alaihi wasallam hadisa kirimamba kale alakira ka mantum munafiki chamamba be qur'ane kalankelo dila ko ale ka mantuma ni be munafiki nyini kunfin kunna tere ni be munafiki nyini makala kwa chaman babe sura qur'ane kalangela wani udila dagawta kalan shike fona kirani yere akarsa kankali arsa karsa pakita wasratil min nabbika bele jelella yele manganga ko bo ala ko la ka benye sinima no internet ye ale dia sira la teliman bay ni mami e fatia kala binni commentaire chayara ko karsa ko a ko ikankadi sina be suratul baqara bla ayre ba sigi kala me jonde be na no commentaire jonde be mum be na em zemunuta anani ni fitna mimba la na bonya na ko ju internet nanani mi e bi wallahi ayni yoro lamede yoro yi kamana ganko bade ayala mede kirin yana ambala ko wallahi mawma fitina bi ni yere lablaye fanin kuntandona miziki lamela mim kateme bauka bi munum bina doni kelaw ni almami wolo ode kama ne ko ngangan janto an yere makuna bi ni kera doni kelay mawbi lebu nyini de kabini se foy kungolo chamache numa soro ila ubeti balaje wal mawbeti falaje nasur la ebatu nye snap blala de nasur la ebatu nye dongili dala de du nasur la kafo waso bamin tumbi bala tumbe waso ni nabe fani kura mindo jiem bela jele nga oye wallahi nu yo yiri la domina ni to nyefe be yere muso be fana ko kale be ala deli ko ala ka mabba a denke mabba ya ka mabba do wolo emi ala che emi be donani be statue sanfe ebe ka bla internet do mauba ta ka bla yoro la ere nyina ne do ka be se yoro mima ebe na nimisa domina wasoro be mamunu mbolo etse kamino la bela jele yasoro e dembe na ke mabado ko ibare don to la flenieta ko ibare la ngolo flenieta andu ye ko mbele jele nge ko me jugu de sompere ibe ki yere de takere ode kama ala ma me do tumbe atulla shugula le noni ni ko nuyo ko sobe na ala nanake bi nimisa kele mimbala bi aye mudum bila korole abe so ko luta mo bolo tsabi taraka dake anga janto ayere la anga na yere makullebu lebu la bele ba donne andambe wula ko wolo bama eni alate e do munu ke e bena demi wolo doni dongili lame doni kelo ko qur'ane aya suratul israila at-tafsir la uko ko ala ko yoro mina ala kira sallallahu alaihi wasallam kaya kanto shaytane ma ko shaytane idew nyini
ni i mankan n'i ka sira bɛɛ lajɛlen ye u ko mankan in dɛ sitani ka kɛlɛkɛ minɛn fɔlɔ ko o de ye dɔnkili ye ani dɔn ka adamaden bɔ ala ko sira ka direct la o ye de n'a y'i tulo gɛrɛ i yɛrɛ tɛ taga yɔrɔ dɔ i yɛrɛ la dɔnkili lamɛn ani dɔn bi anw bɛ fitinana ni o ye fo fɔlɔ la dɔnkilidalaw tun bɛ kuma ɲuman minnu fɔ bi u nana su la k'o bɛɛ to yen ko n'an ye ɲuman bila ko maa t'a lamɛn u yɛrɛ nana su la min ye kuma kuntanw ye k'a bila min b'a to olu kɔni bɛ se ka yɛrɛ ka kuma min bɛ se ka kɛ sababu ye ka jama sɔrɔ kuma lankolon walayi kumaw dɔ bɛ yen mɔgɔw dɔw b'a fɔ o y'olu faw n'u baw neni tɔ la de bilahi a sɔrɔla dɔnkiliw la bi an denw bɛ dɔnkili minnu lamɛn dɛ min yɛrɛ bɛ sanga la bi dɛ a kuma in kɔnɔna na foyi t'a kɔnɔna na i yɛrɛ fa nenitɔ la n'i ba nenitɔ la o de bɛ bila bi e b'a lamɛn a denmisɛnninw dɔ sa wallahi a y'u lamɛn dɔrɔn ka da kan anw filɛ nin ye bi anw ɲɛ yɛlɛlen de tɛ an bɛ maa minnu lamɛn hali n'a kɛra wajuli de n'i ma ɲa ka maa kɔni lamɛn wajuli la a ka dɔnni hakɛ dɔn i k'a dɔn karisa ni nin kan kan hali dɔnkili lamɛn fana la tuma dɔ la n m'a fɔ a dagalen don dɛ an b'a jate minnu dɔnnikɛlaw ye haramu min bila a la an b'o haramu de kɔfɛ mais n'i ma ɲa kɔni k'a fɔ ko e b'a dɔn kɔni lamɛn kana na o lamɛn ka sɔrɔ i bɛ k'i yɛrɛ fa ni ba ni dangadenya sira teliman dɔn foyi ma na n'a ye ni internet tɛ ka d'a kan ni n y'a bila diɲɛ bɛɛ b'a ye a ye kɔlɔsili kɛ dɔrɔn an tɛ maa tɔgɔ fɔ mais a ye kɔlɔsili kɛ bi dɔnkili minnu b'a la n'u b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ sanga la walahi u tigiw yɛrɛ ye a tafsiri ka ye cogoya min na ko neni yɛrɛ yɛrɛ don olu t'a fɛ k'a fɔ nka ko n'i y'a fɔ dɔrɔn ko e tɔgɔ bɛ yen u yɛrɛ de b'a fɔ ten an k'an jilaja an k'an janto an yɛrɛ ma kunna dɛ nin ye a kɔlɔlɔ la belebeleba dɔ ye an ba minnu ni an kan ka waso ni u ye olu ye anw kɔni pɛridi ni den n'i ma farati bi bilahi ka fɔ ko ne n'u y'i ba u yɛrɛ tɛ dɛ n'u y'i o la makuni ka ɲi dɛ n'u y'i ba ta yir'i la don o don o y'i ta tiɲɛnen ka d'a kan a ye don dɔ kɛ olu y'a nɔgɔya o y'a nɔgɔmanw de a yɔrɔ dɔ bɛ n'a taara n'i ye o sira kan foyi t'a la ni jɛnɛya tɛ fɛn minnu tun bɛ sɔrɔ fɔlɔ la gɛlɛya la jajugu filew bi a nana ni k'olu bɛɛ lajɛlen teliman di anw ma ka jɛnɛya sira telimanba di an ma bi jɛnɛya sira min bɛ yen k'a ka teli ni sira bɛɛ lajɛlen ye o ye nin internet ye ka d'a kan tuma dɔw la i ni maa dɔ maa fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ maa dɔ i b'a ɲini ni jɛnɛya ye i tɛ se k'a fɔ a ye nka i b'i yɛrɛ essayer a la internet kɔni sira fɛ karisa ça va a kɛra fama ye dɛ kabini k'an to kilasi kɔnɔna na i ka ko tun bɛ kɔnɔ o ye ko bɛɛ de daminɛ to yen i m'a ye n'an ka kilasiw la ni fɛn fɛn bɛ bɔ promo o bɛ a sɛbɛn n'u y'an ka dufa ye dufa 1 dufa 2 promotion 5 a musow n'a cɛ bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan baro bɛ daminɛ kɔnɔna na musow ni cɛw bɛ ɲɔgɔn ta privé la o y'a internet sira telimanba ye min bɛ taa jɛnɛya la min ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ kan an b'a ye hali an ka maaba minnu bɛ fɔlɔ la tuma dɔw la jɛnɛya i k'a sɔrɔ gɛlɛyaba de don hɔrɔnya yɛrɛ bi bala la nka bi yan'a ka ɲɔgɔn ye o b'a sɔrɔ telefɔni ye maloya in bɛ bɔ yen a bɛ to de dɔrɔn aw ka ɲɔgɔn ye internet nana ni o kɔlɔlɔ ye fɛn o fɛn ye haramuna ko ye ni anw tun bɛ yen k'an tun t'a sɔrɔ fo n'a kɛra ni gɛlɛya ye a bɛɛ sira nɔgɔyara an fɛ yan bi an bɛ an ka kuma laban ni baziba min ye bi internet a ye nafaba lase an ka diinɛ ma nka a ye kɔlɔlɔ belebeleba fana lase a ma wallahi a ye nafa lase an ka nin diinɛ ma nka a ye kɔlɔlɔ belebeleba lase a ma billahi a fɔlɔfɔlɔ an tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bilen a bɛ gɛlɛya n'i ye internet sira bɔ a la min y'a to ko anw kɛlɛla wallahi a tɔ b'a jɛ n'i y'a ye fitina min lase an ka diinɛ ma internet kɔnɔ tuma dɔw la maa dɔ bɛ yen a ye kuma lankolon camanba fɔ kuma minnu yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye
ka hali adamaden bo diine la nga wallahi mina yoroni ndo fo tuma dola mo ta famiya nga amba nyina ka famiya tini Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ay sahaba min kantige sahaba ay mamunun kantige islamewla abeta ma bayirgawla ma wayirgaw ayulu de kantige ani Umar ibn Abdul Aziz ye ñoo soro waati kelina Umar ibn Abdul Aziz kile amasira Hajjaj ibn Yusuf ni madalika sirani matumana mina Hajjaj bana modu nanasiya ama ukube na kuma Hajjaj ka Umar ibn Abdul Aziz ko aw ba do aka nyereme ko nana kile ne madalika sirani akon bodo nga salen ko fe netani ala cedo nasrula hali miniti kele nyona tora na ka saya cha tubiranto do o kama maka na kibari afo be on shugulale no bi mawdoye kuma kan do fa bese a kuma kan foli ni biche cena ninga darsu sera ma mese ko o yoro nangari ayni kuma kan mi fo galondo mbo fo wisra jelende wala saka mawbo fili ko nan ame ko so be mina na ma bla tuma dola beta kanda wallahi islamiyam mago be fena bi on yesilen flemmi maka damne nere la kata blam bele jelema mi ko kala amma ko be kala na de wallahi ni on islamiyam mago be fena bi na be se kan no bo we kala ni ore kama nini association nu ñogono yera mabe nsondia muna soro ke kunte ni ndoroy ni nana ni kalando ni kalan yenda palas yere be sina kan nsondia yere kada ni mi flene na be ka ke no de wajuli wallahi anafaka bo metuma dola kala ni nafaka bona obi kam mama kala na klala abe ni de famille amma wote akana ulaji amma obe ni na wala annana ni kololo bele ba mi bi odi wajuli mi yere ni on ba ko nana de ni wajuli yere de kera tuma dola ina fo raperu be toni ni wari ni la to yamina billahi do ba sigi ka hadisa do ta yere ba do konta do me keri munun ni jem ni commentaire munun ba la table feu ayato angana jafar nya ko do ke ni made wallahi tuma dola wajuli chayali mi fle on fe yam binna la ko ni bela jelen tumbe ke doni konana sisa masro on bora fili chamana de ngani ya ebi ni mawdo kuma na kako inye hali yere be sira kuma dola ka fo muna de nana fo internet na ni kololo bele ba mi ayafa kambe karsade ayafa kambe karsade iba soro domina ebi ka kuma fo imma go yere tala kon kambe karsade ma me chemi ala tay wallahi foy ko bangeri na internet na ta ka kumbela jelen kar no bi ay alla je anga jamana ko na ni fitna wore be bi minga bokate moka hali chien photo la ibe sra ika chien foli ke kunyere karsa ne afo ngo jeniya haram yarendo mauma bala ni maye i yere makun korobe akati yere kina ko hal dajalude ni della ka jeniya ladaga kadam ne ela burju fefembe boyla na be jeniya haram ya kuma imbe nyi sabema kuma ke kunyeni ni be kla wajul la doro mo mi be odono ba nyi sore ma koy kambe karsa yere de on na fa jumene be sokoma o akila ala be sira jonde nye ka kafiri to fa qur'an ko nana ala be sira jonde jon abisiga fo ko kafiri ba jumende be ni ala mato ni ala tunya to fa qur'an ko nana ka abisiga kele la si alama jon na e qur'an la je kafiri min to bala aka dogone akuma innal ladina kafaru innal ladina amanu ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladina amanu wallahi yurdu bi qur'an ko nana bele jele bado ka foko ni kuma kan mi pleni ko ala be ka fo ka nyesile me karsa de ma aya famia qur'an yoro dobe misali ala yoro minani allah subhanahu wa ta'ala suratu qalami konnana abe jogo bamunu fo hanna sura la tafsir dungo ka fo nyonya bal me chama ba ko ka kame walid ibn al-mughira de ma
e ala be siranga walidu to fode araita alladhi yukadhibu bid-din to ma fogo akame wa'il asibun wa'il dema yala ala be siranga to fode aba be fode aw nyete karsala mami be ninke na masabali be ninke iqra do ba fo ayoro do be ko jigina Abu Jahal leka ala be siranga Abu Jahal to fode ngaya to fo ngay jogo munu fo hali biniya jogo ke ibala akwada ma de fleni ya be dansabu o ya Abu Jahal drone ko foto la ya ma jol be ke ibala akwada ma de fleni ya be dansabu o ya Abu Jahal drone ko foto la ya ma jol be binay ne ma soro na dansabura ay sinju tige o ma jol be ma do be ale kele nga ne ma soro ale hakillata to bela jele nye fugari de hal ni sinji bela jele ne taba ale bolo kuma do la nga jowbe nyate no ala ba to aw sinji damam aba to karsa be soro di karsa drone ma wala sa aw bela jele nga alaje aw ko ma jigi ñoo bolo ayode fo ko na soro la ka foko ni atunjara ale alaye atumbe bela jele ke famay mashi ma ko tese mama sanu munu be dugu jugoro ni ala ya bo bi ambe yanta ta ko na jombe ke fantai akonga na ale yo ke kambe dansa go ñoo kane ni ay do ga garre fende ta bolo ko suna te sigi dala koy nam bela jelen kera patron e jom hali balma dama du ko nana be mama mana kuma e amana ke chugo ko tawo do ko tawo e ka halala de kay ene la chono tige war sora le ba fo ko jonga ton ko roke fe ala chono fo ata fo aba fo muna o kama ala e dodi doma ka dumni gayadi mimma iye naloma do ronde koy ha kana miri ka foko e ka chefarinya ide wallahi adama denga ko karabalen shite mimi se ka ala kala tige sama kani ke fentigi billahi oti fembela jele sababu ala kan ke sababu mine bagaya on ga bonda to ma internet mi fleni yebbi wallahi akere sababu ye halibe demi wolo ife alni beta do furula i janto yere lay ka fo ko me do de doala ha kana fo ko iba bedone wallahi ibi ke manuma fempendo nima fo adama de yere tanuni dalare aw yere bena sunya ko bla nima farati ka fo karsa ko ni be sirale nya beta karsa i jonga ka bokali irila kawde mal karamo chama mako akilla ni kene cira ambele jele nabi mo de be wajuli ke abi do yo kada gaiba fogo piandoro subhanallah ya rabbi ala ghaire kay ala kan latan ganzante bi fem mana kuma kara mo ti appelta fem mana kuma kara mo te vocal jabi abi jonga vocal jabi ibe ma doye ala kama wallahi dine sababu abeka dine ko de nyenyini nga gere do de ba ka bisena ka vogal do ci ma bisena ka jabi animi fleni fentala tabina karsate suru appel lawa na ube bele jele suru no osira indi tuma do la wakati do sira angan jantoni internetina ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako nema flabe ko adama dem chaman babone nembe ola akwa folo akoy wakati aflana o kene yai awni ala ci awbe fenjumende do dugukolo sanfe be ka kera nga wakatu chien fenye katem internet ka billahi do be yele whatsapp ka se ka 3 heures ka konana ka surati la mo se ka ali 10 minutes ke qur'an kalalla o ma jonjoni be akira nga wakatu chien fenye ado baby Facebook groupe foi de te information e ma Allah akbar ay Facebook la je be ma mi mbala information ma hake mi ba konana bed di kera adiba hali munu nya nyuma e wuchi on fe kadaga tuma do la do be do ala nyanne kama do fara be do ala ko wore de kama ko e ka laje al an waslami ala bi association nyuma munu mbala nu la benem be fantaw demenina nu la benem be dine la selima ado bi wallahi bara foyni la nyini foytu la nga fantaw ndeme la nyini foytu la nga do yetimi don jigi koro
laɲini foyi t'an na an ka olu lakala laɲini foyi t'an na an ka ala ko cari dugumakolo sanfɛ o kɛra sababu ye fɛn fɛn bɛ kɛ ala ko cari fɛn ye u y'a bɛɛ lajɛlen ta u ye kameraw don o kɔnɔna na u ye ekɔlisow jɔ o kɔnɔna na misiriw b'o jɔ o kɔnɔna na nka bilahi a y'a lajɛ a min bɛ internet kan a 99% a jumɛn de bɛ k'a bɛ ka kɛ ala ko kama u y'a to hali minnu ye sɛbɛkɛlaw ye u y'olu nɔgɔmaw bolo wallahi i mana min ye k'a bɛ don ala ko la siɲɛ caméra la siɲɛ kelen siɲɛ filanan na i b'a tɔgɔ sɛbɛnni a orange money numéro filɛ nin ye ten an ka caméraw ani an ka ordinateur an mago b'olu de la ni mɔgɔ ma wallahi an ma fɔ k'a bɛɛ lajɛlen ta haramuyalen don dɔw ta bɛ wallahi a ma dabɔ foyi kama n'a cayara o de ka di an ye nka minnu donna a la wariko de kama o k'o to yen u ye tanga bɔ silamɛ bɛɛ la sinon fɛn fɛn b'an bolo an ma se nin bɛɛ ma ko an ma se nin bɛɛ ma o kama a nana ni o kɔlɔlɔ belebeleba ye anw fɛ yan a nana kɛ sababu ye an yɛrɛ ka ijtimaaw kɔnɔna na furuɲɔgɔnya min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ telefɔni nana ka internet tuma dɔ la a nana ka furu tiɲɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ni i ma farati k'i muso commentaire kɛ i teriw ɲɛna dɔ b'i jɔlen bi wallahi la kana to k'a kɛ dɔ delila ka kisa dɔ fɔ n ɲɛna ko dɔ muso tun bɛ yen n m'a fɔ a kɛra yan dɛ tuma dɔ la n'i ye kuma fɔ dɔrɔn o b'a kɔlɛ n m'a fɔ a kɛra bamakɔ dɛ dɔ y'a kisa fɔ n ɲɛna a y'a fɔ n ɲɛna a kɛra jamana min na a kɛra dugu min na n b'a dɔn mɛ n m'o fɔ yan an k'a fɔ k'a ɲɛ a ko ala ni cɛ in tun dalen bɛ a muso la n m'a fɔ hijabutigi de u kana taa kolo la silamɛ ɲuman kɔni dɔn ala jɔ ɲumanba de don n'aw sigira kuma fila saba dɔrɔn n'i ko i bɛ muso cɛ dɔrɔn a ko k'ale ta t'a la i b'a dɔn kuma man ɲi kɛrɛnkɛrɛnnenya ni aw y'a kɛ kɛlɛ sira ye ala ko k'an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o la ko kuma lankolon filɛ nin ye dɛ ko a bɛ sitani kari aw ni ɲɔgɔn cɛ de sitani ka sira telimanba dɔ de ye aw bɛ kuma minnu sama sama aw ni ɲɔgɔn cɛ o la hali ni maa ka kuma cayara dɔrɔn a to yen ko a terikɛ ma a bɛ ka dɔ fɔ muso ma a bɛ k'u to kuma la dɔrɔn k'a y'a ka telefɔni bɔ k'a ko i muso lankolon filɛ awɔ ko i muso lankolon filɛ a y'a lajɛ a muso lankolon don koyi wallahi aw ni ala cɛ ni telefɔni tun to o bɛ sɔrɔ min ni internet sira tun tɛ yala o bɛ se ka to o ka so kɔnɔ ko ka b'o foto ta o de kama a ye adamaden bɛɛ lajɛlen makun karamɔgɔ fara kalanden ka makuntan kan bɛɛ o de kama n'i bɛ kuma dɔrɔn kuma i ka dan n'i ma fara t'a la dɔrɔn o b'i jɔlen bi ala ka ne aw bɛɛ lajɛlen latanga ka bɔ a fitina a fitina la belebeleba ye mun ye a bɛ adamaden magɛrɛ jɛnɛya la wallahi maaw dɔw bɛ yen hali jɛnɛyakɛlaw tɛ nka internet sira fɛ u labana ka kɛ jɛnɛyakɛlaw ye wallahi internet sira kan maa min bɛ se ka kisi a ka dɔgɔ a ka dɔgɔ o kama a nana ni jɛnɛya ye kana a nana ni namimɛya bonyali ye i n'a fɔ an ye kuma daminɛ ni o ye cogoya min na du kɔnɔna na dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ale de bɛ kɔ kan ale de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen labila ka na so kɔnɔ nka a bila i kunna k'a bɛ kɔ kan fɛn fɛn bɛ du kɔnɔna na a ɲɛ b'a bɛɛ la tuma dɔ la aw b'aw to baro yɛrɛ la dɔw bɛ se na ka telefɔni bila appel la appel video la i ɲɛ t'a la e m'a fɔ k'a tɛ nin fɔ a sigilen tɛ nin ye wa n bɛna don so kɔnɔ kana kuma dɛ n b'a bila video la dɔrɔn i bɛ lamɛnni kɛ dɔrɔn o tigilamɔgɔ b'a dɔn fɛn fɛn binna n'a bɔ o wasa dɔ i la a b'a to la o bɛ fɛn fɛn fa tulo b'a bɛɛ lajɛlen yala olu bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ma mɔgɔ ye se ka kɛ o kama a nana ni an ka du faraliw ye i m'a ye anw tɛ kan bɛɛ bilen
nanya la nyini kamba gila yoro yoro iba soro réseaux sociaux ya ci mo foy de te am so mi be du ko mo foy de te abba mi be du ko mo foy de te adoke mi be du ko ala kan kisi ka ba torom na angoni bi siga kangari makele minda wallahi wajuli ibrahim ni sirari wajuli arjine ni sirari wajuli makana li sirari wajuli ibe mami wele kana ima atigila mo hine de kado ila nganjila ja nan sira internetu ka anga maubla sirani siranumai angu bali ku bo juguma kelila umagote femuna anga no nyesuma suno nanya yereta ambe togo inde soro ambe perdile ema ni wajuri gela doye kuma kan kele fonna e beji ci doro iba e dore bota ko sa internet no nale te antai وكما على صلى الله عليه وسلم أقص على كرام مرتون على تسرقو أسألوكو في أمنا فلا فرا عليك على تسرق وتسرق فنا كو أسألوكو في أمنا فانتا يمشوا أكون على بسرق في كلمة جيكا يرداي لأي يا جيكا يريرانا ambele jelenga boli ako segi chokota na wale kono kera bambele jelen halaki ina fay man to folo halaki chuya bi fen femba la ko jien yoro bala ni internet ko klena bedono la be foni ala hinira mamina anga ta ka foko jama chaira ni na otato ka foko de chiere wallahi otaira ko de chiere internet ndana ka amunu yelema ka ambon chugo yela anga sigi ngata ala kira kasraka sallallahu alaihi wasallam anga mine ka foko sababu do ambe sega mawka ndani sababu mi sababu de ni galo mbangena ngo galo ichi sababu do nana ama kokolo mimbala nanya wala sabbe ka seka meyoro ni kele ka la suma anga mine o sray ni do mo anga na mine ko to ni yo angana miri ka foko ngala kodo Allah o kama internet kololo de ka bon on fait ya katemi anafaka anga wakati ulo ibe do soro sisa abe classique nana ustazu be darsula ko bi lo ambe darsu dela abo blata Allah hali do bim ala ga farra seli min fle ambule at seka ke kanya alo aka mina sel fana seli sa 5 minutes di mame seli kana ay club be kala mafa abaro fende do mote fala wallahi ma te fanina ni be groupe do datu do be dayre ni be afoko ma do manga kuma bana do badamni wa adama dinga wakati fem be ni amba ko nana kiren nyana mun ba soro ne ma ko nana alakira sallallahu alaihi wasallam dondo la sura fitini dobi abe qur'an ko nana an fe sura fitini do alakira de la ka jojo yoro flala joro folo dondo la ay sura inta ay sura in kala abdullah bin sakhir ko kale taraka sura alakira be ka sura in kala alhaakum takathur kale ya sura ko alakira be ka kala abe ka fago sura in koroni alako alhaakum takathur ako chaya nyini jin konana ko ye aw shugula ka bonne ala batulima din chama nyini na fulo chama nyini to chama nyini o ya to aw bele jele nyaw shugula ka bonne ala batulima wa aw banendo ka segi ngata batulima aw dakuma hatta zurtumul maqabir funawna na do kabru ko na domina ambe nyina ne mako nabi fu mama mako biko bana o basura ale ya katambele jele ko do be o be baso ma ka soro suru stati dobla mutunge doy ode kama ayere be ka kon nu no ya nyoko mbolo sino
ni ka don stati bla na be an bolo ni sara mbu nyeji bla o do ni la koy na be ne mala sima yire be no do nga tuma be alni mam ye do ngela na sara o be fere nyine ka ga hijabu la man do di ni bobla dalabul sikhir ko kale tara soro ala krabe kan ko ala yire ko ma chena jenyini yaw shugula ka bonne batoni ko ala kira ko yaqulu ibn adam mali ko adama demba fo ngana folo ko foyti bole kan na folo ko na fona kira fin sabay iye mi safani na ka donna farala min dona ka bawtele ni saranu ya di mo wore ma do beta ko ga fini yimne de kasura makalale akala mi yobe kabur ko na do yere de laga baro fanyina ko do de la kale baba ne ko foy male tige jena ko balma munutu me ku ko ele ka finu kla ku ye min na maka ko kale te ni fere kale ba ga boro do ine fi ko nyodo ay min do ko ye fini min do ka faraw de tay ani ye na folo min bile yere nye sini lagara ni tara ko sori ani ye min dun na nafa sere farkolo ma ko ni sabali do nga amma ko be yoro mina ni sura ala kira dondo la sallallahu alaihi wasallam ko mo ya la ba so subhanahu ndella ka fa ngo fanta ya te ko juguye hal manga balo soro ti adama de maldebi ala kira yo ke sallallahu alaihi wasallam abora ga so ko na nabta yala aya soro abubakar fana bora mundi ala bo ko ngo kele ani abubakar tamana taraka umar fana soro mundi wala bo wallahi ko ngo akana miri ko baror ni hadisa kene mawdi ala kira sallallahu alaihi wasallam akuma ko anta la janga ta yoro dola utara aba khaisam abu khaisam tunye sahaba famandoy utara lefe usele afe o ya soro abora ibado madina jitu mandi ni be kolonduma nyini do ba fa jiduma be yani yani o tun tara jinyin na musoro tumbe ala kira non tara ka fo ayu bismillah ko sigi o be balimina a chena to la do chew kama ko ko wallahi ko ne ma foyde te on ka bi kate mama ala ma mashi bonyali dunaya e bi kate meneka nga dunon fleni yebbi ala kira abubakar umar mawla sohire ma sababu fleni nga sokona o yoroni be atara tamaru buludo kari gereni mobe mina kana ka duma min kariye ibota ko du klalo la atara ay muruta ibado ala kira tul ladabulina sallallahu alaihi wasallam onde la kafo sahaba ya kala ala kira re moke fana ibrahim tumbeteni ni duna nani fe ko bashitila iye jimia ni duna ni ngomu islam ya ladabutede ni duna nana iya fo foli ko fe dro fere nyini ka jidam fere nyini ka dumuni nyini ka dama nabi ibrahim taala meleke o jigina ka ala ko amma mesigile un nana dro ka tara misido jeni kara duma wala udi islamiyya da dabu ayala kira usigile dro atara ay muruta ala kira ya donga fa bena tamuke ta bagando de fa akoy kana nono ma fa de min kono ma fa no kana fa unana uya du uklale dumuni na we tamoro ullaw ulle ala kira ko abubakar ko umar ko yana ngana ya antu mecho ko ko tumba mbela de ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko wallahi amuraka ni nema min do an kono bi al kiyama jolo fo ala kata min na bela halala lo haramu tedi chere dia tata ka duma ko al kiyama jolo kala be tumi ngora andu an wanne mala halin meleke mun be ala fe wallahi organiser ndo wakati mbu bolo ukato no ala batulima an fleni yebbi jume de be ambo am fen sigilen fleni yebbi am bele jele doni dobe mimbe am manga ma do bembi ama akhdari kala halaka islamia kiri hal mi ya ma farda ya atado ni internet nya no yale mbay ustaz mbi ka numéro tade akhdari min pleni neta do me alliman kala arabu kallamana de iki jila ja korom numba ko nana wala sanga se kanga islamia farda do internet on na fala telman bado pleni ngato kere avec les bela jelen kaka hal ni groupe mo bena salia ay groupe yi fakade afara kena shuya te wuli groupe mo goyre cheka kuma ay bo aw kana dade aw koni forfait consomo de bawla da ba feka mo motiver kana u kam mana kanfo wa nyina ne ka foko thumma alkiyama juluna billahi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kuma kan kelente ibe min bla groupe ko anyumana juguma ashite halika fo wallahi doni kelo ko halibe tisomin ko ba sebe kataji alam aw kuma tebe kama au encourager kata komima aga ere jumi dis de subhanallah an anjiraja abena feka an amma qosani wakati mi an nga wakati torobo akedro imma ko nyefende do mawbe message chima ni nana ni ya daire minute 2 minute temps akake al 30 minutes yo ya achaya lembay iye mo bela jele nga hake sebuma adatu iki mako de ka jena tigena iki mako de ka demba yala iki mako do ala
ode kama ambe ala deli ya rabbi ala ka here kai atna se ka fe fo mimbe ne ko fe kada ka ko mun ba ko na a chama se ka fo ma yere sirane do bi ali be mi hali be doni mi yere do iba di ko mi sirane do kake asababu ye ko lo yi wallah asababu ye ni hali be min do chena ika me atambali kamba fo de amba fo hal nasr la obe an yere de ka atambali ka fo awo anga doni nyini yana nga doni cari mbo fo ka sega anga doni nyini yana nga doni cari ma ya to wallahi demseni fidini ibate madrasa lycée be ko ni bado o yede ki pousser doni noro madrasa lycée l'alphabet doni de koy ko bate koy be ko fawe bi nay ma min ta do ka do ka madrasa kalange ka da lycée ma o l'alphabet kalalli o tigite don gela yede anga faw nyana ka je ka université ke o ka clé fitine ne dima nga bibe do soro ha mora nevem na nga ambole anyi kitabu chama mbata fatwa fembe jigale ba be jabi billahi ba do ka be ka galonde tige qur'ane aya fembe na ba be tafsir ke ayre ba do ka be galonde tige al ko say na ma me do bora ko ka le fare doni kala arabula ko ala ko fitri wale ko ala ko fitri wale ko ala re do fo qur'ane ko nana kay iqra bismi rabbika adunura ka kala ko ala ko kala ko cena innal insana ko adama de la yatgha aka ba ke mo mi men nyuman ka be ko tigila mo ma fisir wala de awni ala ce o tafsiri jume ne be don ko nan do sira ba ala ke nu ko mana mo de ba la me parce que ba bla théâtre de siraka est ce que don kele kanga ala kan sutra akira fitna iba soro karamo ba munum bala nuyu ka jenantige beke ala ka dino nyuma nyini na kara adama de obeto jo obeta fo sa ko fendo haram yale do nere ba do ni ala tembe ka mi fo galondo mba fo nga de galendo ya ko doni gela wira ma kelen fade o yep ma fla de fala doni gela jume eni ala ce e be neni jon compare nyona ko e doni gela e doni gela kuma na ne nga marabali kuma fo do e bo lu compare ko doni gela ko te doni gela jume ibe ma do soro atara fo docteur la kada ko be shara nu sabte tuma do la tende ko docteur ha shara doron wallahi be sira chama ne tige wala se ka soro kren nyana arabu sira ko dika wala ko wa ko côté ko doni gela do fana côté doni gela jume ore kama internet kololu belebele ba min be karamo kunda ni manya kama do lame anyininga karsa yika kalanke mi hotel lebuyo ne nga kalanke mi nyake ni yoro indela nya lycée ke ya nya université ke ya nya doctorat ya ote ko jugiyo na soro le yake ngani ya mi afenfena angoni ambole nevem na nya wasadu kitabula kosobe nya ninge tay ka chila karamo wallahi na mara kuma de photo fleni parce que ambe clemina bi ma fo krobale nune ambe clemina sa sira telima mi be ko bi se ka doni nyuma yoro soro o ya madrasa sira yede kitabu sira balang o ya madrasa sira ko chama mbabe antunta do ya sira kana ba fe kana mara kedro wala sa karamo ya hayba mbala kala ambola anyanjila ja ko sobere anyin wallahi na ya fi do be ni ko ye kalanke chugo mina drobe kele damni wa do be kila qur'ane ganzan drona aku ye konye qur'ane drusi fon fana ka do fode o tanga sira nuye koy aya ni jonde doni kelo wala doni kelo ko inna hada din ko ni dina min fleni ko deledo fa'rif amman ta'khudhu ijila de be dina min ma min ko so tigila modo wallahi ijila jola ambe ala dilala ka here dam wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik ala an-nabiy al-mustafa walhamdulillahi rabbil alamin ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele na